6 তারিখ 7টা হইতে 7:30 দিকে ব কাইसा জায়গাयाव চাকরি খাই दङ ब डिउटी थां दङ अन डिउटी ओ अन डिउटी थांतानि ब एक्चुअली और किया कार दङ तानि ब थांका ओंखाय बनो आंबो स्पट करै नुगियाबा ओंखाय बनो गारि थुतायकिया जोंथ' थुतायनो होनो दिनै म पुरा डेमेजिं थाका थै फायकिया ओंखाय बनो लगे लगेनो बि नंनि बर'रक सायमानै बनो जिबितलांखा ओंखाय जोंनिया बकिचा जों रुट ब्लक खायलायका जों ब्लक खायतामनि बागैखाय जों जनसाधारण असुबिदा थङबो नाया जों नायो पारानि बरक जों जास्टिस नायमाता जाहाथे बिनि जे ओ एक्सिडेन्ट खायनाय बरम जाथुं ओंखाय ताबो गोथै फायका जों गोथैनि आगे जोंनो बरक जोंनो टाइम रिखा 6टा दा 10टा पर्यन्त रिखा एसडिपिउ साहेब ओंखाय जों अपना नासिंमा परे बरक जोंनो जास्टिस रिमालिया बरक ट्राइनो खाय दङ बरक कुनो खायानिया खाय दङ ओंखाय ता गोथै फायका जों स्पट बेराखा बेरामा परे बरक जोंनो 3 दिन 3 दिन टाइम सानो ओंखाय जों बुंनो 3 दिन टाइम रिजार्भखा और 3 दिन मध्य जुदि बरक माने खायमिया माने दायित्व मीन्स बरक जुदि एरेस्ट खायमिया किछु खायमिया जों तेबो जों तेबो रुट ब्लक खायै तेबो कतर थानाय जों आमथिहिनि जों पारानि बरक वानसुलाय दं हाता कक के मिया प्राय मन खादि 2-3 घंटा क्लोज लाहार कास मान परे अलरेडी ओपन खेदि फैका तासे तिनि फुंनि 10टा ओपन खायगला कामो जों बरक जोंनो समय सानका खाना 10टा 12टा जरातै रिदि जों रिखाखै 12टानि परे कुनो जोंनो बरक इनफरमेशन दिमाया चेष्टाखै खाय दङ नि सावो बरक खाय दङ जों आबनि बागै किसा सारक रिखा एरपरे कै जों ताइसा 12टा 1टा दिगि ताइसा ब्लक खायलिका ताव ताइसा 48 घन्टा समय ना ताइसा 48 घन्टा टाइम नाव डेड बडी फायमा परे जोंरन तंलायमानि ओंखाय बरक जों जास्टिस जों किछुया जों जास्टिस नाय रमथुं एरेस्ट खायथुं बस प्राय न ओ आमसा यो हायकाबा ओ एलकार यो लेमुसरा कम्युनिटी फिसारी कलेज एक्सिडेन्ट नंगौ अपने तियै किसासो ताम मेसेज तनाय आमसा नि मेसेज अबनो जों आयं फिसारी कलेज साइड तो अंगो दङ सीसी कैमेरा जों ताबुक जोंनि पारानि हयते एलाका हयते जों मनो जों डिमान्ड दङ अर कायसा जों उ हासामनो बखरबो कायसा इलेक्ट्रनिक जातीय कटर बनो कायसा तंथुं ओंखाय बाजार साइड कायसा तंथुं ओ कार्ब जागाव ओ लीला समनो कायसा तंथुं जोंहाबो ना एलाकानि पक्ष हयते पारानि पक्ष हयते जोंहाबो नायो ओंखाय ताबुकनो खुंगो बिनि सामुकथार खायनि बागै तलां टिका কমেন্টস আমরা এই ব্যাপারে কথা হইতেছি এবং ওনাদের আগেও কইছি আমাদের 3-4 দিন সময় দেন আমরা এর মধ্যে কোনো না কোনো পজিটিভ রেজাল্ট যাতে তারা জাস্টিস পায় ওইটার ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ কোশিশ করবো মানে একদম জিজান দিয়ে আমরা চেষ্টা করবো এর কয়েকদিন আগে ফিশারি কলেজের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং এখানে ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং আমরা কিছু সময় চাওয়ার পরেও ওরা দিচ্ছে আমাদের সময় এবং 4-5 দিনের মাথায় আমরা গাড়িটা ধরতে পারছি এরকম না যে এখানে এরকম যে একটা পর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইতে আছে জায়গা রোডের ইঞ্জিনিয়ারিংটা এখানে খুব চারদিকে দেখেন জঙ্গল এবং আপ এবং তেরা বেকার মধ্যে আমরা যদিও সামনে ফিশারি কলেজের সামনে নাকা লাগাইছি না স্যার এখন নাকা টাকা তো ঠিক আছে কিন্তু যেই গাড়িটা দিয়া এখানে তারা কইতাছে এটার কি কোনো সিসি ক্যামেরা ফুটেজ কিছু পাওয়া গেছে চেক করতেছি এখন অবধি এরকম কিছু মানে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারতেছি না বাট আমরা চেষ্টা চালাই যাচ্ছি যেখানে যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ আছে ফিশারি কলেজ হলিক্রস স্কুলের সবখানে আমরা দেখতেছি এবং কালকেও দেখা হয়েছে আজকেও আবার দেখা হইতেছে তো আমরা যদি কিছু ইমিডিয়েটলি পাই আমরা ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন নিয়ে নেব তো আমাদের কিছু সময় লাগবে তো এখন তারা যে রাস্তা অবরোধ করে রাখছে এটার লিগে তো সাধারণ মানুষ সাফার করতেছে এই ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য আমরা ওদের সাথে কথা কইতেছি আমরা দেখতেছি কি কতক্ষণের মধ্যে কি করা যায় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার